دا چھوٹی جی دکان دے سر تے دا نظام جڑا او زندگی دا کھان پین دا چلدا پیا سی۔ ایک دن مسجد دے اندر گیا، جس طرح کہ اسی جمعہ پڑھن جانے یا ویسے کوئی محفل ہوئے تے جانے یا کوئی اچھی گل مل جاندی ہے تو لوگ تے عمل کر لیندے نے کہ یار اچھی بات ہے، یہ تے عمل ہونا چاہیے۔ باتاں تے ساری اچھیاں ہوندیاں نے لیکن عمل دی ضرورت۔ وہ مسجد چ گیا تے امام صاحب مسجد دے جڑے لوگ سن انہاں نو بیان فرما رہے سن وی تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا اللہ دے نال تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ نو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، کیڑا بندہ ہے؟ وہ سارے کیا جی اللہ دے نال تجارت ہر بندہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ میں تو انہوں پوچھا بھی کیڑا بندہ جیڑا اللہ نو قرضہ دینا چاہتا ہے اور اللہ واپس بھی لٹائے گا اور کئی حصے زیادہ کر کے دے گا، ایک دو حصہ نہیں کئی حصے زیادہ کر کے وہ بندے نو واپس کرتا ہے۔ وہ اللہ دی ذات ہے، وہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ وہ دکاندار نے سوچیا بھئی یہ تو کام بڑا اچھا ہے، اگر میں اللہ نو قرض حسنہ دینا تو اللہ مینوں واپس لٹائے گا۔ وہ دا یقین اس گل تے نا پختہ ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا۔ انہیں ہن کی کرنا کہ وہ ویسے بھی ناپ تول وچ کمی نہیں سی کردا، جھوٹ نہیں سی بولدا، عدل انصاف کردا سی، ناپ تول پورا کردا سی۔ انہیں اپنی کمائی چوں نا ایک حصہ اللہ دے بندیاں تے لانا شروع کر چھڑیا، اللہ دے بندیاں تے، مخلوق خدا تے، اللہ دی مخلوق تے لانا انہیں شروع کر دیتا۔ اگر مہینے دی 30,000 40,000 50,000 جنی بھی آمدنی وہ ایک حصہ جڑا ہے نا وہ انہیں کٹ لینا۔ وہ حصہ کٹ کے انہیں کہنا یا اللہ یہ حصہ میں تینوں قرضہ دے رہا۔ کی دے رہا؟ قرضہ اللہ دی ذات نو، اللہ دی ذات نو قرض حسنہ دے رہا۔ جدوں انہیں کمائی دا حصہ کٹنا شروع کر دیتا، پہلا ادھے مرلے چ دکان سی، چھوٹی جی دکان، تھوڑا جہا سودا رکھیا، جوں ہی انہیں اللہ نہ تجارت کرنی شروع کی تھی نا، اپنا کمائی دا حصہ اللہ دے بندیاں تے لانا شروع کیتا۔ اب گل توجہ نہ سنو، دن ب دن گاہک ودنے شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیسا میرا کریم اللہ ہے، کیسا میرا رحیم رب ہے۔ وہ دے ورگا کرم کو کر سکتا ہے، وہ دے ورگی کو رحمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ رب کریم ہے، کرم کرنے والا، فضل کرنے۔ وہ دن بدن نا گاہک زیادہ ہونے شروع ہو گئے، رش بڑا لگ جان۔ ہن جو ہی گاہک ودنے شروع ہوئے تو انہیں سودا بھی ودانا شروع کیتا۔ جو ہی سودا ودا پیا، گاہک ودے پے نے، انہیں سمجھا کہ یہ دکان چھوٹی ہے، دکان وڈی لئی جائے، کیونکہ گاہکاں دے سر تے دکان چلتی ہے نا جی۔ اور جو گاہک آندے رہے سودا وداندا گیا، دکان انہیں اضافی لے لئی، حتیٰ کہ اتھوں تک کہ انہیں گودام بنا لے، اضافی سودا گوداماں وچ رکھنا شروع کر دیتا۔ دن ب دن، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد اللہ دے نال انہیں تجارت شروع کیتی، اللہ دے بندیاں تے لانا شروع کیتا۔ 2-3 سالاں دے وچ او ایک امیر تاجر بن گیا۔ وے جدوں کو پیسے پہلے ہے نہیں سن تو ہن پیسے گنے نہیں جاندے پے، ہن پیسے سانبھے نہیں جاندے پے، اینے پیسے ہو گئے۔ او جڑے بندے نے ویکھنا انہیں کہا بھئی یہ ویکھو یار بندہ تو تے پہلا بڑا ماڑا سیں، بڑا غریب سیں، بڑا لاچار سیں، ہن اللہ دی تیرے تے مہربانی ہو گئی، ہن تو دن ب دن ادا جانا پیا۔ انہیں کہا ایک نقطہ میں پھڑیا سی، ایک گل میں پڑھی سی، اگر ایک نقطہ بھی بندہ سمجھ جائے، ایک گل بھی سمجھ جائے تو وہ بھی بڑی ہوندی۔ انہیں آخیا بھئی تو امیر کیویں ہویا غربت تو تیری جان کیویں چھٹی ہے، تیرے گودام بن گئے نے، ایڈا امیر بندہ تاجر بن گیا شہر دا۔ انہیں کہا میں ایک نقطہ مسجد چوں سیکھ کے آیا سا کہ مولوی صاحب کہہ رہے سن کہ اللہ نو قرض حسنہ دو تے اللہ دوبارہ زیادہ دیندا لٹا کے۔ انہیں کہا میں اس گل نو پھڑ لیا، دن ب دن میں اپنی کمائی دا ایک حصہ جڑا وہ اللہ دی راہ خرچ کرنا، فرق نہیں پیندا، صرف بندے دا ذہن ہے، گمان ہے کہ یار دیاں گا تے گھٹ ہو جان گے پیسے، دیاں گا تے میں کرایہ کتوں دیاں گا، دیاں گا تے میں بچیاں دا پیٹ کتوں پالاں گا۔ اے شیطان وسوسے بند ہے۔ تسی ایک نیت کرو نا، ایک ارادہ تے کرو کہ یا اللہ اسی تینوں اپنے نال پارٹنر بنا رہے ہیں، یا اللہ تینوں قرضہ دے رہے ہیں، تے اللہ لٹھاندا جی، قسم خدا دی اللہ لٹھاندا، اور اللہ اینا دیندا ہے کہ بندے دی سمجھو باہر ہو جاندا ہے، غیب چوں اللہ مدد کردا ہے۔ وہ دکاندار کہنے لگا کہ جدوں دا میں اللہ نو قرض حسنہ دینا شروع کیتا نا، مینوں سمجھ نہیں ہوندی بھی گاہک آندے کتھوں نے، تے گاہک کون بھیجدا سی؟ بولو سارے، کون بھیجدا سی؟ اللہ بھیجدا۔ اللہ سبب پیدا کرتا ہے، اللہ بندے دے زندگی دے دن پھیر دیندا ہے،
कि सिर्फ एक गल नूं ही लै जाओ, एक गल नूं फड़ लवो कि उहदे नाल तजारत करो अल्लाह दे नाल, अल्लाह नूं अपना पार्टनर बनाओ, पार्टनरशिप ते काम करो कि या अल्लाह 30,000 मैं कमाया, 2,000 तेरा है, 2,000 मैं तेरे बंदियां नूं देंगा, 2,000 मैं तेरी मखलूक ते लावांगा, 28,000 मेरा ते 2,000 तेरा। ਉਹ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਹੀ यार, इस पासे आओ ਤੇ सही। जिन्ना कमाते हो जेब च पान लगते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किधरों पैसे ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 500,000 ਵੱਖਰਾ कर ਛੜੋ कि या अल्लाह मैं तेरी राज खर्च करना, ਇਹ तेरा है। ਤੇ फिर वेख तेरी जेब खाली नहीं रहन लगी, तेरा पटवा खाली नहीं रहन लगा। गरीब हो के अद्धे मरले की दुकान तो एडा वड्डा ताजर बन गया, शहर का कस्बे का किवें बनया? उन्हें अल्लाह नाल तजारत करनी शुरू की, उन्हें कमाई का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह विच लाना शुरू किया, अल्लाह के बंदियां दे लाना शुरू किया, और वो गरीब दुकानदार अमीर हो गया। तुसी भी हो सकते हो, मैं भी हो सकना। हर बंदा चाहता मैं अमीर होवां, हर बंदा चाहता मेरी दुकान च माल ज़्यादा हो, हर बंदा चाहता कि मेरा कारोबार अच्छा हो। अगर तुसी चाहते हो तुहाडा काम वसी हो, अगर तुसी चाहते हो तुहाडा कारोबार वधे, अगर तुसी चाहते हो तुहाडा निज़ाम वसी हो, फिर अल्लाह नाल तजारत करो, दुनियादारां नाल नहीं। ਜਿਹੜਾ मैं तुहानूं तरीका दस्सिया, जदों भी पैसे लभदे ने उस वेले लैदा जेब च दूसरी जेब च पा लिया कर कि ए मैं पैसे लाने ने, घर नहीं खड़ने। ए जांदियां किसी नूं दे के जा, घर जाण तो पहला वो पैसे किसी माड़े नूं, किसी राह च कोई भी माड़ा तैनूं लभदा उहनूं फड़ा छड़, ए लो जी चाह पानी पी लो, ए भाजी ए खाना खा लो। जिन्हों तुसी जानते ही नहीं, जिन्हों तुसी पहचानते ही नहीं, 1000 2000 1500 तुसी घर जाण तो पहला वंड के जाना, दे के जाना, फिर वेखियो अल्लाह कैसे दिन फेरेगा। और अल्लाह की जात ते मैनूं यकीन है अल्लाह फेरदा है, जिहड़ा उहदी राज खर्च करदा है, जिहड़ा उहदे बंदियां ते पैसे लांदा, अल्लाह उहदे पैसे रखदा। अल्लाह नूं साडे पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ है वे, ਉਹ ਤੇ पा के इस जात इन्हां ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ पैसे ते दौलत तो पा के ਉਹ देंदा है। सिर्फ एक बहाना बनाया भी मेरे नाल तजारत कौन करदा है, मेरे नाल काम कौन करदा है, फिर अल्लाह उहदी तजारत वधा दिंदा, कारोबार वधा दिंदा, उहदा निज़ाम वसी कर दिंदा। ए नीयत करो, अज जिथे जिथे बैठे हो ना, जेड़ा जेड़ा भी बैठा है, अज नीयत करके उठो कि मैं अज तू पिछे चलो जो हो गया ठीक है, जो तुसी कमांदे हो, तुहाडा महीने का कमांदे हो, हफ्ते का कमांदे हो, दिन का कमांदे हो, उस कमाई विचों अपना हिस्सा उन्ना कढ लो। मैं नहीं आंदा भी तुसी ज़्यादा कढो, 500 कढो, 100 कढो, 200 कढो, 50 रुपये भी कढो, लेकिन कढो जरूर। तो वह कढ के आखो मौला ये मैं तेरे वास्ते कढे ने, मैं तेनों कर्जे हसना दे रहा। फिर दिनों च वेखो जे जिंदगी के दिन ना फिरे तो मैं तुहाडा मुजरम होवांगा। अजमा के वेख लियो काम अल्लाह देंदा है, और अल्लाह इन्ना वसी देंदा है कि बंदे दे शुमार विच भी आउंदा नहीं, बंदा शुमार भी नहीं कर सकता कि जिन्ना रब उस बंदे नूं देंदा, जिहड़ा उहदी राह च खर्च करदा है, जिहड़ा उहदे बंदियां ते खर्च करदा है, जिहड़ा उहदी मखलूक ते खर्च करदा है। इस जिंदगी का निज़ाम बना लो, तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, तेरा बटवा खाली नहीं रहन लगा। सिर्फ यह काम कर लो एक जिहड़ा मैं तुहानूं दसना पिया। तुसी आप ही आखोगे हफ्ते डेढ़ दम बाद तुसी आखोगे कि कारी साहब तुसी जिहड़ी गल कीती सी वो हक दे सच है। मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, मैं मस्जिद च बैठा, खाना खुदा अल्लाह दे घर बैठा, इस तो वड्डी तो कोई सनद कोई नहीं। दूसरी बात